Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mulia Fandini, NIM 352063 dari kelas Parhia C, mata kuliah Bahasa Inggris Ekonomi. Swiss bank, a safe place or money from the world. Switzerland is not only famous by its chocolate in its cloth manufacturing industry. This is also famous for its unique banking and financial system. Banks play an important role in the Swiss economy. Swiss banks have been considered the most secure in the world of countries. About the other of all the money stored outside in country of origin $100 billion and stored in Swiss bank. Banking in Switzerland in the 18th century. In the past, not just direct but also authoritarian regime and dictator in secure the money in the Swiss bank. Standard living in unstable the probability are also tend to save money in state Swiss bank than their own property. During World War II, Nazi Germany kept many state goods, especially money and gold taken from Jewish people in Switzerland. Switzerland has two major banks, USB and Credit Suisse. Private banks also have tradition over country in mountainous countries. Currently, around 130 people are working in the banking store. Big banks have overseas branches that hire thousands of people. Switzerland, as a safe bank, have many reasons. First, the country has a very stable and prosperous economy and one of the countries with the highest per capita income in the world. Has been neutral of countries factually over the two world wars. Apart from that, Swiss franc is in one the most stable country in the world. Swiss bank must follow the rule of privacy bank free state. In the 1934, a law was passed banning Swiss bank in reveal the name of an account holder. The bank protect their client privacy in a way the another countries do not do in the world. If a Swiss banker express something about a person bank account without permission, he does in criminal acts. This regulation have made Switzerland a popular goal of foreigners who do not want to pay taxes in their own country. Lately, however, the Swiss government in contrarily been experienced by another countries to change their bank law, making impossible to unravel the name of drug dealer of international criminal. European Union officials claim that more and more citizens move of their money to Switzerland to avoid taxes in their native country. Unreported revenues of the government and often stored in Swiss bank. In the last decade, Swiss bank officials have worked together in international financial export to combat money laundering. Under the new law, they installed reveal any suspicious financial transaction. Terjemahan: Bank Swiss, tempat aman untuk uang dari seluruh dunia. Swiss tidak hanya terkenal dengan coklat, jam, industri pembuatan jamnya. Ini juga dengan sistem perbankan dan keuangan yang unik.
bank memainkan peran penting dalam perekonomian Swiss. Bank Swiss telah dianggap sebagai yang paling rahasia di dunia selama berabad-abad. Di sekitar dan sepertiga semua uang disimpan di luar negara asal seseorang. Ratusan miliar dolar disimpan di bank Swiss. Perbankan di Swiss kembali ke abad 18. Di masa lalu tidak hanya orang kaya, akan tetapi juga rezim otorial dan diktator telah mengamankan uang mereka di bank Swiss. Orang asing yang tinggal di daerah yang tidak stabil dan bermasalah juga cenderung menyimpan uang di bank Swiss akan aman daripada milik mereka sendiri. Selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman menyimpan banyak kekayaan negara, terutama uang dan emas yang diambil dari orang-orang Yahudi di Swiss. Swiss memiliki dua bank yang sangat besar, USB dan Credit Suisse. Perbankan swasta yang juga memiliki tradisi selama 1 abad di negara pegunungan. Saat itu sekitar 130.000 orang yang bekerja di sektor perbankan. Bank-bank besar memiliki cabang-cabang di luar negeri yang memperkerjakan ribuan orang. Popularitas Swiss sebagai bank yang aman memiliki banyak alasan. Yang pertama, negara ini memiliki ekonomi yang stabil dan makmur dan salah satu negara berpendapat kapita tertinggi di dunia. Telah netral selama berabad-abad, terutama selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, franc Swiss adalah salah satu mata uang yang paling stabil di dunia. Bank Swiss harus mengikuti aturan privasi yang sangat ketat pada tahun 1934. Sebuah undang-undang yang disahkan melarang Swiss untuk mengungkapkan nama pemegang rekening untuk melindungi privasi klien mereka dengan cara yang dilakukan di negara lain dunia. Jika seseorang bankis mengungkapkan suatu tentang rekening bank seseorang tanpa izin, dia melakukan kriminal. Peraturan tersebut telah membuat Swiss menjadi tujuan populer bagi orang asing yang tidak ingin membayar pajak di negara mereka sendiri. Namun akhir-akhir ini, pemerintah Swiss terus-menerus ditekan oleh negara lain untuk Swiss sehingga memungkinkan untuk mengungkapkan nama-nama pengedar narkoba atau penjahat internasional. Penjahat Uni Eropa mengklaim bahwa semakin banyak warga yang memindahkan uang mereka ke Swiss untuk menghindari pajak mereka, pendapatan yang tidak dilaporkan pemerintah sering disimpan ke bank Swiss. Dalam dekade terakhir, pejabat Bank Swiss telah bekerja sama dengan pakar keuangan internasional untuk memerangi pencucian uang. Di bawah undang-undang baru, mereka harus melaporkan setiap transaksi keuangan yang terlihat mencurigakan. Jadi, kesimpulan saya tentang Bank Swiss adalah it is very clear the Swiss bank continue to explore the real-world solution that can be exhibit for many problems the enthusiasts for successful women face, especially the trend of keeping their liquid assets. When there is friction from the relation political club, economy, actuary, or even environment partner Croque and Econ Switzerland may be the solution we are looking for. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.